Good morning. Today is Thursday, the 10th of August. And let's start with our German-English translation, number 36. Kinini magsugod ta og kuan tuon og gamay nga mathematics ba. Sige, magsugod ta aning kaniragot simple kayo. Wie viel ist 2 plus 2? Sa to pa, how much is 2 plus 2? Ha? Kana, wie viel? Sa to pa, how much? Ingon anak mo na pupangutana, is 2 is 2 plus 2. Ang plus may pag-pronounce ani plus 2. Plus 2, ha? So, wie viel ist 2 plus 2? Sa ato pa, how much is 2 plus 2? O, ingon anak lang na kaysa mo direkta tag alang-alang magdala-dala deta o kuan kanang di man ta magdala-dala og blackboard nga magsulat-sulat anak mo nang ingon na lang gid nato ani no makahibalo tag gamay, no? Wie viel ist 2 plus 2? How much is 2 plus 2? Ha? Muna na ibot pasabot. Unya ang answer ana, kamuray answer eh. Kahibalo naman may pilay answer ana. Ug ako mo answer ana masayop niya. Bita o muna na. Sa to pa. Paano niya siya? 2 plus 2 na bot pasabot ana ha? 2 plus 2. Okay. So ito pa wie viel? Mangutan mo sa how much? Ana no? O sige, okay, ikaduha. Wie viel ist 6 und 2? Ha? Pila kuno ang 6 og 2? Ha? Wie viel ist 6 und 2? How much is 6 and 2? O pila man kuno be? O, kay balo na mo ana. Wie viel ist 6 und 2? How much is 6 and 2? Ha? At least na may idea, no? Nanagay idea mo anang kwan magdaghan mo kay bawaan. So sunod, wie viel ist 9 weniger 3? O subtraction na po niya. Subtraction kay bala mo kung sa subtraction kanang i-minus bitaw. Wie viel ist 9 weniger 3? Pila kuno ang 9 kuan og tulo, no? How much is 9 minus 3? Ha? How much is 9 minus 3? Wie viel ist 9 weniger 3? Ha? How much is 9 minus 3? Oh, nakibalo na po mo ana. Sunod, dry mal dry kani multiplication na po nino. Oh, dry mal dry is 9. Sa to pa 3 times 3 is 9, no? Simple rabi po. Dry, 3 man dry, no? Dry mal dry. So, to pa 3 times. Kaning mal times, but pasabotan ha? Dry mal dry is 9. 3 times 3 is 9, ha? Sunod, 4 mal 2 is 8, ha? 4 mal 2 ist 8. Ha? 4 times 2 is 8. Ha? So, 4 times 2 equals 8. Anak aragot na. 4 mal 2 ist 8. 4 times 2 is 8. Ha? 4 mal 2 ist 8. 4 times 2 is 8. Ha? Okay, ang sunod. 2 mal 2 ist 4. Ha? 2 mal 2 ist 4. 2 times 2. So, ito ba? 2. 2 man na mal 2. So, ito 2 times 2. No? Equals. May matag equals. Pero, maura na ang bot pa sa bota na. 2 times 2 is 4. Oh. 2 times 2 equals 4. May mitawataan na, no? O, muna na. 2 mal 2 ist 4. 2 times 2 is 4. Ha? Kuha na? Sige. Nahinay lang God. Kalma lang. Di man po ta magsige
math dito sa kuan Germany. Basta lang gud na mo at least kay balo bahin ana, no? Okay, sunod na pod. 5 mal 2 ist 10. Sa ato pa 5 times 2 is 10, ha? 5 times 2 is 10. Sa ato pa 5 times 2 equals 10. O mara na. 5 mal 2 is 10. 5 times 2 is 10. Okay? Kini na po sunod. Division na po ni. Kaya alang-alang. O mag-multiply ta, mag-divide po ta, no? Okay ni. Muna ni. Fear geteilt sa to pa divided, ha? Geteilt, ha? Fear geteilt, ha? Ang spelling geteilt, G-E-T-E-I-L-T, ha? Fear geteilt durch 2 ist 2, ha? Ang 4 divided by 2 is 2 po ang answer, no? Muna na ang answer, dala na. 4 geteilt durch 2 ist 2, ha? 4 divided by 2 is 2. Okay. Bright na good morning. Dayon 9 man ist German, no? 9 geteilt durch 3 ist 3, ha? 9 geteilt durch 3 ist 3. 9 divided by 3 is 3, ha? 9 divided by 3 is 3. Okay? 9 geteilt durch 3 ist 3. 9 divided by 3 is 3. 10 geteilt durch 2 ist 5. Ha? 10 geteilt durch 2 ist 5. So, ato pa, 10 divided by 2 is 5. Ha? Equals 5, no? 10 geteilt durch 2 ist 5. Ha? 10 geteilt durch 2 ist 5. 10 divided by 2 is 5. 8 geteilt durch 4 ist 2. 8 geteilt durch 4 ist 2. So, 8 divided by 4 is 2. Equals 2, no? 8 divided by 4 is equals 2. 8 geteilt durch 4 ist 2. 8 divided by 4 is 2. Kuha? Sa yung rabitaw na, isulat na. Simple naman ka na, no? Ang pag-pronounce lang sa German ba? Okay, makuha na ninyo. Then, pakapilan po mo ining ni ang dili na po ni arithmetic. Dili na ni math. Kay mga, mga common expressions na ni no? Haron dili ba tama kuan? Haron makaibalogid ta mo. Yan ay gefällt is dir. Sa ito pa, do you like it? Ha? Muna, gefällt. No? Gefällt is dir. Do you like it? Gefällt is dir. Do you like it? Yeah, ang tubag na po niya. Das gefällt ihm. Das gefällt ihm. Sa ito pa, he likes that. Ha? Kaingon man, nangutana bag, do you like it? Then, ingon po itong isa ganahan si anak. Das gefällt ihm. Ha? He likes that. Das gefällt ihm. He likes that. Notice the spelling, ha? Muna na ay umlaut anang gefällt, ha? Kaya kung wa pa'y umlaut, gefällt, na may umlaut, gefällt, ha?
Okay. Die Bücher gefallen ihr. Die Bücher gefallen ihr. She likes the books, ha? Die Bücher, libro ng Bücher, books ni ha? Kay buch man ang single kanang usara. Die Bücher ang daghan, plural ni. Die Bücher gefallen ihr. Lisod-lisod no hinoon ni murag huna-hunaon pero sige lang. Ayaw lang ko naghuna-hunaan ninyo god. Die Bücher gefallen ihr. She likes the books. Okay? Ang sunod, das Kleid gefällt uns. Das Kleid ang pag-pronounce ha, dili Kleid, murag tiba. Pero di ang spelling, ana. Pero in ana may spelling, pronunciation. Das Kleid gefällt uns. Uns, ato pa, we like the dress. Ha? Das Kleid gefällt uns. We like the dress. Ha? Okay? So that ends our German-English translation, number 36. Good morning.